ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Сурув ҳастам дар хизмати шумо. имрӯз қарор дорам дар мошинбозори душанбе ва якчанд мошинаҳои биқагира сёмка кардем ва мехоҳӣ ки мошини арзон ба даст биёрӣ, мошина як диста бихарӣ. ма ба шумо тавсия метавам, акай берӯза дар Грузия қарор дора. ина сифои клиентҳо шабинем ки чӣ хел бародаро мошиноро ай Ӯзбекистон, Қазоқистон, Тоҷикистон ҳамаи шаҳр мақсад ҳамаи давлатҳо дар рӯӣ мекунад. салому алайкум ака, инам бародар ина мошина қабул мекунад. иншоалло мошина месупорем ба сари баланд. худо хоҳад, иншоалло бо акара гӯш мекунем ки чӣ мегӯяд. Дорогие зрители, мы все это документы уже готовили на Kia Optima 2016 год. И вот даем своим клиенту. Чингиз, да, брат? Да, Чингиз. Все документы получил, брат? Все четко? Все четко, все нормально. Мне работает тебе, спасибо. И тебе тоже спасибо и удачи, брат. Вот, ребята. аз он ҷумла душанбе Тоҷикистон мақсад бисёр равон мекунад. номрош ҳаст, каналаш дар YouTube Мир Автолайф. бидроин ҳама каса хоҳиш мекунам, подписчикои ман бидроин ҳамин канали акара подписатсия кунед. ай номи канали Автолайф салом расонед дар видеош, не ки конкретно поддержкаш кунем ки и бародари мақсад бе ягон проблема шумо метавонед ба дили пир мошин харидорӣ кунед. мошинаҳо равон мекунад барои шуморо. Россияам равон мекунад, душанбе лабои ҷо равон мекунад. номрушам дар рӯи экран мемонад, WhatsApp дора. бародарҷон лайкҳоро бизанед, мегзарем ба тамошои видео. ҳама рӯза видеои нав ба нав мебирояд. саломат бошед. маромат ина BMW X6 бародаро соли 2011 состояние биқаги шабием. объемаш 4 бензин. уҷа танировкаш солона вай кагай. ранги ки ламинат загибуре. ламинат ай. салом шама як мегирем, салом шама як бинем. хуб, старт-стоп автомат, бор компютер, климат контрол, сиденьё лифт, хуб, люкам дора. хуб, нага қафон мегирем, тамошош кунем. нархи бародарҷони 150,000 сомония. конкретно харидор боша бо муомила дора. номеро 809 44 44 20. документош 1 сола. танировка документоамаш. нагай тарафам мегирем бинем. Астраҷи бародаро 2006 сол. хоб, объемаш 1.6 инжектор, вагон, 4 та баллон нав дора. 65,000 мега бо муомила мешава. 968 90 90. як салон шумо мебинед. салонш ягон ҷо задагӣ хиркадагӣ надора. состояние зур. бешош электропакет, коробкаш механикай, архивош ручной, кондиционер дора. 65,000 мега бо муомила мешава. 960 маромат занг занед, чахчах кунед. хундай бародаро 2016 сол. объемаш 1.8. як тамошо мекунем. состояние балонош навай. як салоншо мебинем. краскаш ҳам ягон ҷош хиркадагӣ хеле чӣ надора. ҳамаш тоза акай. ақибош электропакет.
خب 4 تا بالونی نو داره. الکتراپاکت مولتیرولی از طرف коробкаш автомат های. اینا باروش ببینید اختم. چند تا گفته سیراکا؟ 115,000 با معامله میشه ها؟ نوبرود 931 38 37 اینا ما زنگ بزنین با معامله میشه. اوپل خچبک باردارو 97 سالای 98 سایت خاص موتورش شامپانسکی سویت یک تماشا میکنیم. سیستم بالونش سالونا تنیروفکا داره. یک سالون شو ببینین. یک 6 پرستوی ماشین چه کار کرده سه در عقبش چونای بهشوش الکتراپاکت های коробкаш механик اینجاش تونینگ کردگی بوده. چخالای نو زدگی سالونا تنیروفکا همش هست. 885 86 12 ایرا چند تا گفته سیاکا؟ 55 تا مگا با معامله میشه. ناران زنگ زنین چخ کنید. تایت فیلتر برادرها 2010 سال ابیام یک گاش خطی نه یک تماشا میکنیم. سستانی بالونش ای واگن ها؟ سالانش همه چیش 98,000 میگه که با معامله هم میشه. بسکلچوی доступ داره. 4 تا الکتراپاکت коробкаш автомат های стар стоп монитор چند دقیقه 98 تا گفته سیم. اما این نمرون 900 39 این هم زنگ زنه کده با ارزون هم میشه. استراجی کاروان برادرها 2008 سال ابیام یک گاش خطی نه یک تماشا میکنیم. سیستم بالونش الکتراپاکت چی یکم این واگونه که گشتگی در عقبش روچنای بشوشه الکتراپاکت کدگی نه پاتالوگ همش سطفاییست коробкаш механик кондиционердор састани зур چند گفته سیراجی 65 تا مگا اکا با معامله میشه. سالونا اوجا داشته بنزینی خالی نورو تا مگا جی 903 44 68 48 اینا مرامت زنگ بزنیم با ارزونا میشه. اینا برادرها وز 21 ده 2004 سال ابیام یک 6 خطی یک تماشا میکنیم. سیستم بالونش هم زور سالونش
молодежненько دیگه شنوندگی صندوق فرندور اینجا سولیتی همه 100%. مقصد ماشین در این شهر گشتگی میگه مقصد ولی تکسوات کدگی نیست. کاروبکش این خانی که خیاره این ماگنیتافون همش 100%. اینجا 4 تا الکترا پاکت کده سستین زور کاتالوگ همش شروع краскаш هم سوزه. چند هفته سیرکه 16000 میگه. با معامله میشه واقعا با معامله میشه. نمره تبگوجی همه 880 11 91 68 نه نمرات زنگ بزنیم با ارزون میشه. اوپل زفیر برادرو 2002 سال 1.16 ابیومش این یک تماشا میکنیم. ناسستنی بالونش 4 دیسکه تنیروفکه تنیروفکه چند خیلیه که سنتیابر آخرش آخری سنت تو آخری سنتیابر تو آخری سنتیابر تنیروفکه داره. زادی کامera هم داشته. اینجا درخت شوی کد نمیشه پشت میبینیم 4 تا الکترا پاکت کاروبکش میخانی کانسانی همه 100% کار میکنه. همه 100% گاز بنزین گازی اورا 4 زدگی بوده. چند تا افته چیه که 62000 با معامله میشه. نمره 003 55 67 57 اینا مرامت زنگ زنه کده با ارزون هم میشیده. اوپل زفیره